ফাইনালি নিউ সুপারস্টার সঙ্গের ছেলেরা আগামী 31শে অক্টোবর সমস্ত ডিজ লাভার বন্ধুদের নাচাতে ও পুরো এলাকার জুড়ে তাণ্ডব করতে যখন উত্তর হারাধনপুর থেকে শাইন মিউজিক নিয়ে আসছে তখন তো তোদের বাপ বলতো रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे ऐसा लगता था कि नहीं लौटेंगे चला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे शाइन म्यूजिक प्रेजेंट सागर उत्तर हाराधनपुर से तेरी औकात कैसे हुई मेरे सामने आने की आज साले तुझे मच्छर बना के छोड़ूंगा शाइन म्यूजिक प्रेजेंट सागर से हे प्रभु